वंदे लोकतिलकं सत्वतवार्ता विभूषणम् अमरकृत्युच्चारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणय प्रमत्त जागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं प्राणर ठाकुर मोर विश्ववंदन्या जगज्जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव समस्त श्रीपाद पंकज तले मोर प्रणाम ठाकुर परिवार चरण में मोर प्रणाम। आज रही सत्संग पूज्य परिचालक महोदय पूज्य ऋतिक देवता मंडली कर्मी मंडली प्राणर गुरु भाई माने भक्तिमती माँ मैंने साधु सज्जन मंडली छोट छोट पिला समस्त उद्देश्य रे मु मोर जय गुरु ज्ञापन करुछि एवं समस्त सार्विक मंगल से परम पिता निकट में कामना करुछि प्रार्थना करुछि। मो पूर्व अनेक भाई अनेक कथा आपण आगे तुली धरले कथा होछि बैंड कीर्तन आम देखिलु तापर एठी उद्दंड कीर्तन खड़कन भाईर देखला मन भितर स्वतः प्रश्न उठुला जे सतरे केते सुंदर परिवेश एठी होइछि। दादा मते बहुत आगुरु कहितले जासिया तेणु मु आमर जगतसिंहपुर पाखापाखि दुई तीन टा सत्संग थिबा सत्वे दादांकर कथा को लक्ष्य करी मुझे जोग देछि निजक धन्य मन करुछि। एते बड़ गोटे सुंदर माहौल भितर मु किछि समय बितेई निजकू माने ता भितर तल्लीन करी निजकू निजे टिके शांति अनुभव करुछि। कथा होछि या ए भाई माने जो कीर्तन करथिले सेठी भी करथिले ठाकुर भी से कथा चाहिए जे कीर्तन एक शक्ति अच्छे मनटा के उच्चे नहीं जाए ताई महाप्रभुर कीर्तन प्रचार पुरुषोत्तम तो धरापृष्ठ अवतीर्ण करती बारंबार। तेणु सी जो चैतन्य रूप से आसते से जुग धर्मटा को परिप्रचार करते तार परवर्ती अवतार पुरुष ठाकुर अनुकूल चंद्र से कीर्तन लीलाटा को आम समस्त भितर पहुँचाई देवाई चाहूले एवं ताहा आज वास्तव रूप नहीं लतांग सत्संग भितर देकी आ उत्सव कथा जहाँ कहते ठाकुर गोटे बाणी देते उत्सव क्या कह जाए जे प्रचेष्टार डाकरे जनसाधारण माने उत्फुल्ल मन आनंदर सहित प्राणन व्यापन एवं वर्धन रे प्रीत होई उन्नत मुखर हुंती यही माने समावेश को ही अभिसमागम को ही उत्सव बोली कह जाए। यहाँ हूँ ठाकुरंकर कथा जे प्रचेष्टार डाकरे आपण मैंने दादा कहते प्रथम खुशीदा जे यही कथा कहला जे कौन ना घर घर जाकि बुलिकी डाकिचु क्या डाकिचु जनसाधारण को खाली गुरु भाई मान घर को से जाई नथिले समस्त जेते अंचल जेते सब अच्छा सबू जगह को जाकि निमंत्रण करके आसते जे समस्ते आसतु जे प्रचेष्टार डाकरे जनसाधारण उत्फुल्ल आनंदर सहित प्राणन व्यापन एवं वर्धन रे माने उन्नति मुखर हो प्रीत हो उठती यही माने श्रेय सृजनी समावेश श्रेय सृजनी संगति और समावेश को एथरे कौन है श्रेय को सृजन करागला भल कथाटा को ये आलोचना करागला कहा निंदा अपवाद करागला नहीं समस्त किभली भाव में भलरे रहिबे से विषय वस्तु आलोचना करा जीवो एई सत्संग भितर श्रेय सृजनी संगति और समावेश ये एत बड़ गोटाए समावेश सभा पूरा पूरी रही यह कह जाए उत्सव जहाँ वास्तव रूप आज नहीं। ठाकुर गोटे इंग्राजी रे बाणी कहले जे द सिरेमोनियल फंक्शन दैट बिगेट्स प्रॉस्पेरिटी आ गोटे कौन गोटे कहते एंड एक्सटोल बिंग एंड बिगेट प्रॉस्पेरिटी जहाँ बिग अर्थात ये सत्ताटा को माने एक्सटोल कर माने ऊर्ध्वमुखी कर तोले एवं बिगेट्स प्रॉस्पेरिटी एवं आम भितर प्रॉस्पेरिटी आने प्रॉस्पेरिटी माने माने उन्नति प्रवण होगापाई गोटे खोराक जोगाए कारण ठाकुर आ गोटे इंग्राजी बाणी गोटे सुंदर कथा कहले व्हेन आइडियल इंडिविजुअल एंड एनवायरनमेंट फुलफिल वन अनदर इन ए कंकॉर्ड with an upliftment of exuberance that move life onward with an easy intelligent flow perfection resides there indeed अर्थ हूँ वास्तव भाव में पूर्णताटा कौटी प्रकाश पाए ठाकुर इंग्राजी बाणी भितर कहते व्हेन आइडियल आम जीवन में गोटे आदर्श जहाँ आमर पिंकू भाई एत सुंदर भाव में कहते जे आम जीवन में गोटे जीवंत आदर्श दरकार से आदर्श व्हेन द आइडियल इंडिविजुअल आमर जो व्यक्ति आमर जो स्वतंत्र आमर निजर साधना एवं आमर परिवेश एंड द एनवायरनमेंट फुलफिल वन अनदर परस्पर परस्पर को परिपूर्ण करुथिबे केमिति करुथिबे विथ एन फुलफिल वन अनदर इन ए कंकॉर्ड अर्थात कंसर्ट भीतर देकी सामंजस्य भीतर देकी एथरे जो गान करा जाउतिला समस्त समस्तंगर धांज ताल
କୀର୍ତ୍ତନ ବୋଲା ସବୁ ଯେତେବେଳେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ସହିତ ପରସ୍ପରକୁ ପରିପୂରଣ କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କୀର୍ତ୍ତନରେ ପରିଣତ ହେଉଥିଲା। ସେମିତି ଜୀବନରେ ଆମର ପରିବେଶ ଆମେ ଏବଂ ଆମର ଆଇଡ଼ିଆଲ ଇଏ ପରସ୍ପରକୁ ପରିପୂରଣ କରୁଥିବେ ୱିଥ୍ ଆନ୍ କଙ୍କର୍ଡ ୱିଥ୍ ଆନ୍ ଅପଲିଫ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜୁବରାନ୍ସ, ଉଲ୍ଲସିତ ଉତ୍ଥାନର ସହିତ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଭ୍ ଲାଇଫ୍ ଅନୱାର୍ଡସ୍। ସେତେବେଳେ ମଣିଷର ଯେଉଁ ଜୀବନ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲାଇଫ୍ ଆମର ଜୀବନଟା ମୁଭ୍ ଅନୱାର୍ଡସ୍ ଗୋଟେ ଗତି କରି ସ୍ଥିର ହୋଇ ଚାଲିବ ୱିଥ୍ ଆନ୍ ଇଜି ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ପ୍ରଜ୍ଞାବୋଧର ସରଳ ପ୍ରବାହ ଭିତର ଦେଇକି ସେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇକି ଚାଲିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆମେ ପରିବେଶ ଆମେ ନିଜେ ଏବଂ ଆମର ଆଦର୍ଶ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ପରିପୂରଣ କରୁ ତାହେଲେ ସେତିକିବେଳେ ପ୍ରକୃତ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଏ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆସିବ, ସମାଜ ଭିତରେ ଆସିବ। ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଶା ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ ପରିପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସତ୍ସଙ୍ଗର କଳେବରଟା ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲଟା ଏବେ ବଦଳିଗଲା। ଭାଇମାନେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଉଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ଆଗରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ଭାଇମାନେ ଆମେ କେହି କୀର୍ତ୍ତନରେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ବାଜୁଥିଲା ସେମାନେ ଆମେ କେହି ସେଥିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଥିଲେ। ଯୁଗ ଧର୍ମ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ମ୍ୟାନ୍। ଏ ଯୁଗ ମାନବ ହେଲେ ମାନେ ବିବର୍ତ୍ତନର ପରିପ୍ରକାଶ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଦ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଜ୍ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁର ତାଙ୍କର ବାଣୀ ଭିତରେ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଦ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଜ୍ ଇଜ୍ ଦ କଣ୍ଡେନସେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କଞ୍ଜୁମେସନ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍। ବୋଲେ ବିବର୍ତ୍ତନର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶେଷ ଏବଂ ଘନୀଭୂତ ବିଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ପୃଥିବୀର ଯାହା ଯାହା ବିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ସବୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବର୍ତ୍ତନର ଘନୀଭୂତ ବିଗ୍ରହ ସେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁଗ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ସାଧାରଣ ଘରର ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ କ୍ଲବ୍ ଭିତରେ ଯାଇକି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମିଷ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଅବକ୍ଷୟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ପିଲାମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଗାନ ଗାଇକି ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ଧରିକି ବଜିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ଯାହା ଦରକାର ସଂସ୍କରଣ କରାଗଲା ତା ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକଟାକୁ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବଧାରା ଯେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ମତୁଆଲ କରିକି ରଖିବେ ସେଇ ଧାରାଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାଲୁ ରହିଲା। ପିଲାମାନେ ଆନନ୍ଦ ରହିଲା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ରହିଲେ। କୀର୍ତ୍ତନ ସହିତ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଭିତରେ ଦେଇକି ଏଟାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ। ସେଇଟା କିଏ କରିପାରନ୍ତି? କେବଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ହିଁ କରିପାରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗମାଫିକ କ'ଣ ଦରକାର ସେଇଟା ସେ ଜାଣନ୍ତି ବୋଲି ଏଇ କଥାଟାକୁ ଏବେ ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଠାକୁର ତ କହିଛନ୍ତି ଏ ଦେଶରେ ଅଛି ଯେତେ ନଗର ଆଦି ଗ୍ରାମ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରଚାରିତ ହେବ ଏଇ ସତନାମ। ତେଣୁ ସେ ସତନାମଟା ପ୍ରଚାରିତ ହେବ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ କ'ଣ ଏଇ ଆମର ଏଇ ଝାଞ୍ଜ କୀର୍ତ୍ତନ ଭିତର ଦେଇକି ସେମାନେ ଯେମିତି ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଭିତର ଦେଇକି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ମଦ ଖାଉଛି ମଦ ଖାଇବାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇକି ଆଉ ଆକର୍ଷଣର ଭିତର ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ମଣିଷରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବାର କଳା କୌଶଳ ସିଏ ହିଁ କେବଳ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଦିନ ହେମକବିକି ଯେତେବେଳେ ମଦ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଶ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଲେ, ମଦ ଖିଆଇଲେ 13 ବର୍ଷରୁ ମଦ ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସକୁ ଛଡ଼େଇ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାଧୁରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଲେ। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର। କାରଣ ଯିଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଯିଏ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ପୂରକ ସେ ହିଁ ଲୋକ ଜୀବନର ପ୍ରିୟ ପରମ ଅସ୍ତି ବୃଦ୍ଧିର ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ ଅନୁପ୍ରେରଣା, ପ୍ରାଚୀନ ଓ ନବୀନର ସାର୍ଥକ ଅନ୍ୱିତ ସଂଗତି, ବୈଧି ବିନାୟନା ସେ ହିଁ ବିକୃତିର ଶୁଭ ବିନାୟକ, ସେ ହିଁ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଲୋକ ଗୁରୁ ଲୋକନେତା, ସେ ହିଁ ଆଦର୍ଶ ପରମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ। ଠାକୁର ଏଇ ବାଣୀ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ବିକୃତିର ଶୁଭ ବିନାୟକ। ସେଇ ହେମକବି ଭଳି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଯେତେ ସବୁ ବିକୃତି ତାକୁ ଶୁଭରେ ବିନାୟିତ କରିବାର କଳା କୌଶଳ ସିଏ ଜାଣନ୍ତି ବୋଲି ହିଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଲୋକ ଗୁରୁ ଲୋକ ନେତା, ସେହି ଆଦର୍ଶ ପରମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବି ସେ ହିଁ ଅସ୍ତି ବୃଦ୍ଧିର ଜୀବନ୍ତ ବିଗ୍ରହ, ଦେଶକାଳ ପାତ୍ରାନୁଗ ସୁଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରଦୀପନାରେ। ତେଣୁ ସେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପରମ ଅଗ୍ନିମୁଖ ଆଉ ଜୀବର ଜୀବନାଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ସେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଆଉ ସିଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶର କଥା ତୁମମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିଛି ସେଥିରେ ନିଷ୍ଠା ଅନୁରାଗ ଓ ଅନୁସରଣର ସହିତ ଅଳ୍ପ ହିଁ ହେଉ ବା ବିସ୍ତୟ ହିଁ ହେଉ ଯେତେ ଟିକିଏ ସକ୍ରିୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଦେବ, ଇଷ୍ଟାନୁଗ ସହଯୋଗ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସ୍ୱାର୍ଥାନ୍ୱିତ ହୋଇ ତୁମକୁ କେହି ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ବିଧ୍ୱସ୍ତି ଆଡ଼କୁ କେହି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭ୍ୟସ୍ତତାରେ ସ୍ୱତଃ ହୋଇ ଉଠିଲେ ପ୍ରୀତି ଉଦ୍ଦୀପନା ଏଭଳି ଯୁଗ ଆହ୍ୱାନ କରିବ ଯେଉଁଦିନ ଶାସକର ପ୍ରୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ନ ପଡ଼ିପାରେ।
सत्य न्याय अहिंसा ओ पराक्रम दीप्त स्थर्य तुम समस्त मूर्त हो रही सत्यजुग बा कृतजुगर मलय हायर तुमर अंतरर अंतस्थल गाई उठिब साधी मांग त्वांग प्रपन्न गोटे स्वतंत्र संवर्धनी सहयोगी अभिदीप्ति नहीं आउ यह जदि भांगी दियो बा धरी रखि न पार पर्युदस्त कृष्टि विभ्रांति रे टुकुरा टुकुरा होई संहति और सहयोग हरा गोटाए जैवी संस्थिति रे आत्मनिवेदन करने छड़ा उपायंतर रहिबो नाही। आमे समस्ते कौन चाहूँ आमे समस्ते चाहूँ साक शांति आनंद रे रहिबा पई चाहूँ तेणु तांको कथा को जदि आमे मानु कारण आम समस्त जीवन आकुति है द प्रिंसिपल हांकरिंग ऑफ बीइंग इज ऑगमेंटेड एनिमेशन एक्सटेंशन एंड ऑगमेंटेशन ये तीन टा जिनस समस्त दरकार। एनिमेशन माने प्राणन प्राण शक्ति आम भितर रही एनिमेट हवा अर्थात जीवंत भाव में रहा सेटा हूँ आम प्राण शक्ति द प्रिंसिपल हांकरिंग ठाकुर आउ गोटे मेसेज गोटे इंग्राजी बाणी कहते द प्रिंसिपल हांकरिंग ऑफ बीइंग अर्थात आम भितर जीव सत्तार प्रधान आकुति हूँ कौन ना एनिमेशन से बंची रहा चाहे प्रत्येक जीव सत्ता बंची रहा चाहे से कीट ठारू माने ब्रह्मा आदि पर्यंत प्रत्येक बंची रहा चाहे एनिमेशन एक्सटेंशन से केवल बंची रहा चाहे ना सी चाहे एक्सटेंड कर चारिआडे परिव्याप्त हम एवं ऑगमेंटेशन उन्नति ही चलो से निजर उन्नति कर परिवेश में निजक परिव्याप्त कर तीन टा जिन प्रत्येक दरकार टू फुलफिल देम बाय बाइंडिंग बैक से किभली भाव ताको फुलफिल कर विथ एन अटैचमेंट टू द आइडियल फ्रॉम डिसिपेशन इन टू सराउंडिंग फिनोमेना थ्रू अट्रैक्शन दैट डाइवर्ज द बीइंग्स इनटू बीइंग ताकू से गोटाए टुकुड़ा टुकुड़ा परिणत करने को चाहिए किए ना द प्रिंसिपल हांकरिंग ऑफ बीइंग इज एनिमेशन एक्सटेंशन एंड ऑगमेंटेशन प्राणन व्यापन एवं वर्धन प्रत्येक आकुति सेटा को फुलफिल करने को हेले दरकार विथ अटैचमेंट टू द आइडियल फ्रॉम डिसिपेशन इनटू सराउंडिंग फेलोमेना यही पारिपार्श्विक घटुवा जिते सब कल कारखाना बा जो प्रवृत्तिर जो मोह से सदा सर्वदा माने ताकू टुकुरा टुकुरा करके खाइबा चाहे फ्रॉम डिसिपेशन थ्रू फ्रॉम सराउंडिंग फेनोमेना थ्रू अट्रैक्शन ता प्रति जो अट्रैक्शन अच्छी परिवेश प्रति आमर विभिन्न प्रकार जो माने प्रवृत्ति भीतर देखी जोटा जोगुड़ा कि आमर सब दुर्बलता ता प्रति जो अट्रैक्शन से थ्रू आमको रक्षा करिवो दैट डाइवर्ज द बीइंग इनटू एंड रेंट्स इनटू बीट्स एवं ताकू से खंड खंड करिकी टुकुरा टुकुरा सत्ताटाकू से छिनभिन करने को चाहे दिस द रिलीजन यही आदर्श को धरिकी ये सब मुक्ति पाइबार जो बाट से हूँ रिलीजन वेदर कॉल इट सो बट इट एक्जाल्ट लाइफ एंड बीइंग यहीटा ही आदर्श पूरण करने भीतर दे ही सी आमर जीवनटा ताकू आम धर्म बोली सदा सर्वदा कहू तेणु सी जो आदर्श जो व्हेन विथ एन अटैचमेंट टू द आइडियल से आइडियलटा किभली हेबा दरकार जाके देखे चलाए तुमर चलन सार्थक हुए उल्लंघने एड़ाते पारे अनेक विपर्य जार भावे और कथाए करे अंतर विन्यास से ही मानुष आदर्श जा इष्टेते सन्यास से भाई आदर्श पुरुष को आम जीवन में धारण करें एवं सी आम समस्त को जो कथा कहते जे से दिन हेम कवि जहाँ कथा मुझे कहती 13 वर्ष मद खाइबार अभ्यास अनेक कुअभ्यास कथा कर विभिन्न समय भितर शेष समय से दिन माने पद्मा नदी कूल बसी कलम लिखुं कवि तो लिखिं गोटे कविता तुम कि रही साथे जबे ए आवाज छेड़ी बाहरी आमी मरण अंधार राते जबे व्यर्थ वासना प्रहत्त चित्त दारुण आत्मनादे निराधार महाभयाल शून्य लुटाइबे अवसादे तुम कि तखन बाहु प्रसरिया लइबे आमारे बक्षे तलिया फुलाइबे हासी आलोर किरणे उज्ज्वल आखि पाते तुम कि रही साथे ये गीतटा जिते लेखि मने मने गान करुछंती हठात ठाकुर आसिक मन भितर शंका कांदे कांपे कलुष कातर प्राण ता पूर्व परपदरे कहते कंपे कातर कलुष प्राण मोर जो प्राणटा सारा जीवन में एत सब दुष्कर्म विकर्म करिछि ये सबू को कौन माफ करके प्रभु मते तांको राज्य को तोली नेबे कांपे कातर कलुष प्राण अभय आशीष कर हे दान मरण भित्ति हरण चरण
ଅନୁକୂଳ ଖଏ ଦେହକୁ ମାତେ। ମୋ ମଥା ଉପରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତକଟା ଟିକେ ଥୋଇଦେବେ? ଏଇଭଳି ଶଙ୍କାର ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଗାନଟା ଗାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପଛରୁ ତାଙ୍କର ହାତରେ କାନ୍ଧରେ ହାତ ଦେଇକି ସେଦିନ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ମାନେ ହେମଦା କବିତାକୁ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତୁମି କି ରହିବ ନୁହେଁ ତୁମି ଯେ ରହିବ ସାଥେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ସେମିତି ଯେଉଁଦିନ କହିଥିଲେ ଯେ ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱାଂ ସର୍ବପାପେଭ୍ୟ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅଭୟବାଣୀ ସେଦିନ ଦେଇଥିଲେ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ, କାରଣ ସିଏ ଯୁଗମାଫିକ ଏ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେ when the prophets come down in the role of a reformer with the messages of existential propitiousness with its uphold shooting the edge by the observance of which they can advance the welfare of the people। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି କଥାକୁ ଆମେ ପରିପାଳନ କରି ଆମ ଭିତରରେ ଥିବା ଶଙ୍ଖ ବାଜି ଉଠୁ ଝାଞ୍ଜ ମୃଦଙ୍ଗ ବାଜି ଉଠୁ, ବୀଣାର ବିପ୍ଳବୀ ସ୍ପନ୍ଦନ ବାଜି ଉଠୁ, ବୀଣାର ବିପ୍ଳବୀ ସ୍ପନ୍ଦନ ସଂହତ ହୋଇ ଉଠ, ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠ, ଶକ୍ତି ଶୁଭଶାଳିନ୍ୟରେ ସବ୍ୟସୀ ସମସ୍ତିରେ ଏକତାନତାରେ ସୁଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠୁ। ଜାଗୃହି ବୋଲି ଆବାହନ କର, ଅନ୍ତରର ଦୀପାଳି ଆବେଗରେ ଭକ୍ତିର ସିଂହାସନରେ ତାଙ୍କୁ ବସାଅ। ଆରତି କର, କୁହ ଜୟ ଜଗଦୀଶ୍ୱର, କୁହ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ପ୍ରିୟ ପରମ ପ୍ରେରିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ପୁଣି କହେ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଂ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ।